خاندان زہرا پہ بابا نے بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بدہ اللہ شریک ذکر خیر دے صدقہ ساڑھے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا قبول منظور میرے محترم سامعین پانی مجلس دکھار توفیقات خیر اضافہ فرمائے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیتے ارشاد رب العزت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لوگو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی پھر اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیتا ہے خالق فرماندن وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ میں نے تمہاری جانب ایک کتاب کو نازل کیا اور ایک حکمت کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا اور عقل کو نازل کیا دو چیزاں نال اللہ ساری ہدایت کی تھی تو پھر خالق فرماتے ہیں یعظکم بہ انہی کے ذریعے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں میرے محترم سامعین خالق نے بندیاں دی نصیحت واسطے دو چیزاں نازل فرمائی ایک کتاب نازل فرمائی اور دوسرا حکمت نازل فرمائی قرآن نازل کیتا اور عقل نازل کی تھی وہ ساڑھے جیسے تے نازل نہیں کی تھی وہ ایک ذات دے ذریعے دو وشیاں ساڑھے تک پہنچائیں اور اس ذات دے متعلق بھی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ موجود ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے کہ حبیب وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے حبیب ہم نے تیری ذات پر کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا یہ مطلب ہے حضور دی ذات تے خالق نے دو چیزاں نازل فرمائیں ایک کتاب اور ایک حکمت اللہ فرماتا ہے انہیں دوسری ایسی نصیحت کرنے میرے محترم سامعین تو انہوں پتہ ہے نصیحت دنیا میں بھی بڑا کرتا ہے چھوٹا تو نہیں کرتا چھوٹا تو کوئی عرض کر سکتا ہے گزارش کر سکتا ہے نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا ہے گھر وچوں بھی جڑا نصیحت کرتا ہے بڑا ہی کرتا ہے اور جڑا نصیحت کرتا ہے وہ تو تقریباً کرتے تنگ ہی ہوتے عمومی گل کرنا ممکن ہے کدھر ایسا نہ ہوئے بڑا خوش قسمت کہہ رہے ہو جتھے نصیحت کرنے والا نصیحت کرے تو سارے جی ان بسم اللہ کہہ کے تو دی نصیحت ان قبول کر حالات ویسے نے کہ نصیحت جن نے کیتی تقریباً جنہوں نصیحت کیتی گئی وہ دی موت دا انتظار کرتا رہے میں ادھر سکھ دے سال لواں گا تو ادھر آرام دی نیند اٹھاں گا نصیحت کرنے والا سویرے سویرے اٹھان لگ پیندا ہے اٹھ بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو اور پھر کئی بچے سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی کدی تو فوت ہوئے گا تو اس تو بعد پھر اپنی مرضی نال اٹھاں گے اچھا اتنے جن بندے نصیحت کرتے ہیں بندیاں بچے اتنے تو بندے امید کرتے ہیں بھی کسی ویلے فوت ہو گیا تو سوکھے ہو جائیں گے جس اے نصیحت بھیجیے انہوں موت ہی کرنا جس اس نصیحت میں حاصل کیتا ہے قرآن نصیحت ہے اگر بندے سمجھ جاننا جی قرآن نصیحت ہے یقین کرو بڑے جب مسائل حل ہو جائیں نصیحت نے ناسے نصیحت کرنے والا نصیحت ایسی بات جو کسی کے فائدے کے لیے کی جائے ناسے نصیحت کرتا ہے آج جڑے بچیاں نو اسی آنے ہیں کہ شام تو بعد باہر نہ جاؤ نصیحت ہی بچیاں پیڑیاں مڑیاں نال نہ کھیڑی نصیحت ہی ہے نا پیڑیاں مڑیاں نہ کھیڑی نصیحت ہے نہرے نہ نائی نصیحت ہے گڈیاں تے بہ کے گل کرنے بجائے لائنہ تے سائڈ تے بہ کے بیٹا گل کرنی یہ ساریاں نصیحتاں ہیں جنہیں بچے ہوندے نا تقریباً وہ صرف نصیحت تو اس واسطے تانگ ہوندے نے کہ جڑا مینوں نصیحت پہ کرتا ہے اے میرے تو سیاڑا جنوں نصیحت ہوئی ہے نا ہو سکے مینوں کی دسنا ہے مینوں اینا بھی پتہ نہیں یعنی یہ کو سوڑے پیندے نے
یہ جڑے ابے تے دادے تے چاچے تے پھپھڑ تے مامے یہ جنیاں نصیحتاں کرتے ہیں اگوں بندہ سوڑا پیندا نا تے بگڑتا کچھ نہیں. ایک میں تینوں دس چھڑا وہ نصیحت کرے جڑا سوڑا پی جائے کافر ہو کے مرتا ہی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اللہ دیاں نصیحتاں نے جی جدا نام قرآن. قرآن اللہ دیاں نصیحتاں نے. یقین کرو جنہیں نصیحت بھیجیے وہ بھی بندے خلاف نے. سورہ مبارکہ بقرہ چ ایک آیت مجید ہے میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے. وہ جبریل نو آگ کیوں جبریل کیوں تو دشمن ہو چکا ہے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجید ہے پہلے پارے دی. خالق فرماتا ہے میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے کل من کانا عدو للجبریل اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے. وہ جبریل دی دشمنی پئی ہے نا وہ بھی میں قرآن حکیم چو پڑھ لی. اللہ فرماتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کو تو اس نے اللہ کی اجازت سے تیرے دل پہ اتارا ہے. جبریل کی دشمنی کیوں کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے وہ دی دشمنی پئی ہے نصیحت بھیجن دی وجہ تو. جبریل دی دشمنی پئی ہے نصیحت لیاؤن دی وجہ تو. جنہیں نصیحت قرآن نصیحت ہے انہوں ذرا سمجھ لو جی. اساں کیتا کی ہے اساں نصیحت نو کدی کسی قبر سے پڑھ چھڑے کدی کلاں چ پڑھ چھڑے کدی دسلے تے بیٹھ کے پڑھ چھڑے کدی نصیحت نو گویا تراویاں چ پڑھ چھڑے کدی مجلس چ پڑھ چھڑے. وہ اللہ دے بندے ہو نصیحت پڑھنے واسطے نہیں ہوندی عمل کرنے واسطے. کیا بات مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. نصیحت ہوندی ہے عمل واسطے. خالق نے قرآن عمل واسطے بھیجے. لو جی یہ حضرت آدم دا قصہ ہے وہ بھی نصیحت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے وہ بھی نصیحت ہے. حضرت صالح دی اونٹنی دا قصہ ہے وہ بھی نصیحت ہے. حضرت سلیمان دے تخت دا قصہ ہے وہ بھی نصیحت ہے. ایک کسے کہانی دی کتاب نہیں قبلہ نصیحت ہے. میں دو تین نصیحتاں نہ تھوڑے سامنے ذرا بیان کر دیں تاکہ ذرا گل نیڑے ہو جائے. میں نے حکم ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر تھوڑا کرنا ہے. میں کوشش کرنا کہ درمیان چ مولا حسن دا بھی آ جائے تو مولا حسین دا بھی آ جائے. میں کوشش کرنا یہ قبلہ نصیحت ہے. بہرحال یہ اللہ نے اتوں نازل کیتی ہے. اگوں کمال یہ کیتا سو پر جن نے ساری نصیحتاں کلیاں نے وہ کسی دے ہاتھ ہی نہیں آئے. تنگ بندے وہ تو ہے نہیں میں پیانا تنگ وہ تو بندے ہے نہیں. تے جڑا نصیحتاں لے کے آیا وہ دا نام جبریل ہے. اچھا جبریل بھی کسی نے دسیا نہیں کسی دے ہاتھ نہیں آیا. ہوں تکلیف تے وہ دی ہونی سی نا جدے منہ چ نصیحتاں نکلنیاں سی. خیر دے میرے محترم سامعین اللہ نصیحتاں بھیجن والا یعظکم یہ نصیحتیں ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں ایک کتاب کے ذریعے ایک حکمت کے ذریعے. نبی کو کتاب بھی موجود ہے نبی کو حکمت بھی موجود ہے. یہ دوویں شامہ میرے پیغمبر کو موجود نے. سورہ مبارکہ جمعہ خالق نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم. میرے محترم سامعین متعدد آیتاں موجود نے جن کتاب دا بھی ذکر ہے اور حکمت دا بھی ذکر ہے. اللہ نے دوویں شامہ سرکار تے اتاریاں انہاں دے ذریعے نبی نصیحت کردے نے. کدی کتاب دے ذریعے کردے نے کدی حکمت دے ذریعے کردے نے. جدوں کو پڑھیا لکھیا بندہ سامنے آوے ادوں نبی کتاب کولوں کم لیندے نے. جدوں کوئی ابو جہل آوے ادوں حکمت کولوں کم لیندے. بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے. دیکھو جی اہل کتاب سامنے ہوندے نے تو نبی کتاب کو کم نہیں دے. یہ ہر نبی نے نصیحتاں کی تھیں ہر. اچھا ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینے میرا خیال ہے ذرا اس گل دی بھی گل واضح ہو جائے. سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ ہے. خالق کائنات ارشاد فرماندے خالق فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ہم نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. بہت شکریہ کہ بلا ہر نبی کو کتاب بھی موجود ہے ہر نبی کو حکمت بھی موجود ہے. یہ دو چیزیں ہی نبی لے کے اللہ کی طرف آئے نے. کوئی نہ کوئی کتاب لے کے آئے نے کوئی نہ کوئی حکمت لے کے آئے نے. اے بچے پڑھ رہے ہیں سکول انہاں دیاں کتاباں دو لازمی کتاباں نے. ایک اردو لازمی ہوندا ہے ایک اسلامیات لازمی ہوندی. بھئی اردو تے اسلامیات لازمی ہے یا کوئی کتاب جڑی لازمی ہوئے وہ پڑھنی ہی پیندی.
جڑی لازمی وہ پڑھنی پہنتی ہے. تسی وڈے مضمون رکھو گے تو بچ کیمسٹری آئے گی, نہ رکھو گے تو نہیں آئے گی, اس جگہ تے ہور کتاب ہوئے گی. اختیاری مضمون ہور ہوندے نے, پڑھے لکھے بندے بولن جی, لازمی مضمون ہور ہوندے نے. اللہ نے جڑے لازمی مضمون قرار دیتے ہیں ہدایت واسطے, وہ ایک کتاب ہے تے ایک حکمت ہے. ویسے کسے بچے نو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ نصاب اتوں آوے دو تے وہ آپ ہی آ چھڑے میں نو ایک ہی کافی. میرا خیال ہے کسے بچے سے جرت نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ کہ بنا کسے بچے سے جرت پیدا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو آگ چھڑے میں نو اے کتاب رہن دے ہوتے, اے شہر رہن دے ہوتے, انجدیاں گلہ نہیں کری دیاں. جہاں نصاب کوئی بھیجے وہ بھیجدہ ہوئے جڑا ضروری ہو. اللہ نے حکمت بھی ضروری قرار دیتی اور اللہ پاک نے کتاب بھی ضروری قرار دیتی. اے دو بے شہوہ مصطفیٰ تے نازل کیتی ہیں. کتاب نازل کیتی ہے نبی دے دل تے, اور حکمت نازل کیتی ہے نبی دے دماغ تے. جڑی دل تے نازل ہوئی ہے دا نا قرآن ہے, جڑی اللہ نے دنائی بھیجی ہے او دا نا حکمت ہے. نبی دا دل اللہ دی بھیجی کتاب بھی وصول کرن دے قابل سی, اور نبی دا دماغ اللہ دی بھیجی دنائی وصول کرن دے قابل سی. میرے عزیز دوستو, اسی اس قابل نہیں ساں ورنہ سدھی ساڑھے کو آ جاندی. اللہ فرماندہ تُسی کہ میں قرآن نو برداشت کر دو, تو ہی تے شاہی کوئی نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ہیبت خداوندی سے پھٹ جاتا, وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تے قلب رسول سی جڑا پہاڑ تو بھی مستحکم ہے, جڑا پہاڑ تو بھی زیادہ مضبوط ہے, وہ نبی دا دل ہے. اور جتھے اللہ نے اپنی طرف دنائی نازل کیتی ہے وہ نبی دا دماغ ہے. یہ مطلب ہے اللہ تو فرماتے ہیں ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور یار کسی قابل بندہ نہ ہوئے, اللہ اونا کچھ دیندہ ہے جنہیں جوگا. ایسے بچے دے سر تے 1.5 من کنک رکھ دیئے تے ہر بندے آکھنا کی ظلم پہ کرتے, اب بالتے میں اے نہیں جے انہیں جوگا, اے نہیں جے انہیں جوگا تے کام تے انہیں کرنا چاہتا. اس واسطے اللہ کسے غریب تے زکاة واجب نہیں کرے, اور جڑے کو پیسے کوئی نہیں او تے حج واجب نہیں کردا. اللہ نو صاحب جے تسی بھی ٹینشن نہیں لینے. اللہ غریب تے زکاة واجب نہیں کردا, تے جدے کو زیادہ پیسے نہیں او تے حج واجب نہیں کرتا. تے جڑا کمزور ایمان ہے نا او تے ولایت واجب نہیں. اللہ پاک بڑے دھیان میں واجب کرتے جیڑی شے کتب علیکم الصیام. اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں. روزے ایمان والے ہیں تو واجب نے, بے ایمان نہ نہیں. یار کیوں ہے تقریبا میرا ہر کسے بے ایمان نو روزے دی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں. پاویں سیال چاہ جان پاویں گرمیاں چاہ جان, تو اٹھ تو واجب ہی نہیں. واجب صرف ایک میری گل سنے گے, ایڑا ذوالجناح دی شبیہ یہ شیعہ نہیں ہوندی, ٹھیک ہے, علم پاک بھی شیعہ نہیں ہوتا. یہ ذوالجناح دی شبیہ نو سجانا, یہ غسل دینا, یہ دھیان رکھنا, یہ تعظیم کرنی, وہ اساں ہی کرنی ہے. اسی چھڈ جائیے نا تو بھابیاں نہیں کرنی, یہ جدوں کرنی ہے. اور علم پاک دا پھریرا اساں بدلنا ہے کہ فضل الرحمان نے آ کے بدلنا ہے, وہ جدوں بدلنا ہے اساں ہی بدلنا ہے. میں تو انہیں ایک گل دساں مومنو, رکھو پاویں نہ رکھو روزے تواڈے تے واجب نے. میں پکی گل پہ کرتا جی, رکھو تاں بھی تواڈے تے واجب نے, نہ رکھو. اجے روزے ویکھو کنی دور نے, تو بندیاں دے ذرا بندیاں دے چہرے ویکھو, اجے روزے بڑی دور نے. جڑا جیوندا رہیا اسی رکھنے, رکھنے ایمان والے نے. ایمان والے تے روزے فرض نے, دوجے تے نہیں. قرآن میرے سامنے میں اتے ہاتھ رکھ دینا. ایک صحابی نے حضور نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے. حضرات ضروری اعلان سنیے, جن کے دلوں میں بغض علی ہے ان کو بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں, کھاؤ پیو دوپہر ویلے کھاؤ,
دعانے کھاؤ 2 بجے دنے رمضان ہے تعلق ہی یہ بے ایمان نال نہیں صرف وہ تعلق جڑا صاحب ایمان جویں کسے بے ایمان نو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں نا روزے دی کیوں تے واجب ہی نہیں آوے کی جڑا کمزور ایمان ہے نا تو ٹینشن کیوں لینا ولایت واجب ہے یا نہیں واجب صرف ہو دیتے واجب ہے جڑا صاحب ایمان اور الحمدللہ الحمدللہ میرے نزدیک کوئی شیعہ بھی ایسا نہیں جڑا ولایت نو واجب نہیں منتا حضرت محمد باقر علیہ السلام کو کسے بندے نے پوچھیا کہ دین کنیا ستونہ تے قائم ہے فرمایا نماز روزہ حج زکات تے ولایت نماز ایک کم نماز تو شروع ہوتا جی میں تو پھر پہ دس نماز تو کم شروع نماز حج زکات تے ولایت وہ بندہ سہنا سی کچھ اس پوچھ لیا امام پاک نے انہاں چو سب تو اہم شے کیڑی فرمایا ولایت ساڈی ولایت ہے ساڈی سب دی ولایت جڑے صاحبان درود نے سب دی ولایت وہ سکے یہ ضروری کیوں فرمایا باقی 4 قبول ہی ہوندے ہوندے نے جدے کول ولایت موجود الحمدللہ میری الحمدللہ پوری قوم متفق ہے اس ولایت کی وجہ تو تانوں پتہ لوگ ساڈے نال بولتے چلتے ہیں اڑا اعلان اساں اونچی کیتا اساں حضرت مسیح تے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل توجہ تساں رکھنی ہے یہ جڑا اونچی اساں اعلان کیتا نا خلیفۃہ بلا فصل کہ نبی تو بعد فوراً ساڈا پہلا خلیفہ علی جدوں پہلا خلیفہ علی ہوئے نا قرآن دا نائی پھر خلیفہ ثانی حسن ہوندا ہے کیا بات ہے پڑھیا لکھیا نہیں جدوں بلا فصل پہلا خلیفہ علی ہوئے تے خلیفہ ثانی امام حسن علیہ السلام ہوندے نے تے خلیفہ ثالث یعنی پہلے خلیفہ حضرت علی ہون تے خلیفہ ثانی دوجے نو ہیں کون نے خلیفہ ثانی حضرت امام حسن علیہ السلام تے خلیفہ ثالث کون ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام تے خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ کیڑے ہوئے میں تینوں ایک گل دساں یقین کرنا تیرا کام ہے قرآن تے میرا ہتھی نبی 4 خلیفہ چھڈ کے نہیں گئے 12 خلیفہ چھڈ کے گئے بہت شکریہ کتنے خلیفہ چھڈ گئے 12 میں قرآن دی آیت پڑھ دیں آیت مجیدہ پڑھ دیں میرے کو جناب سورہ مبارکہ ہود دی آیت مجیدہ اور کمال تسی حیران ہو گئے آیت دا نمبر بھی 12 ہے سورہ ہود نہیں معاف کرنا سورہ مائدہ دی آیت نمبر 12 خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ چی ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے وعدہ لیا تھا ایک وعدہ وہ بھی بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ میں دسیا نا قرآن جتھوں پڑھو گے اوتھے ہی نصیحت آؤ ہاں ایسے نصیحت ہی غور کرنا ہے سب تو پہلے بہت شکریہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول قرآن نصیحت ہے حضرت نوح دا قصہ سنیا وہ دی بچوں نصیحت پڑھا پڑھ چھڑنا ہو رہے سواب ہوئے گا نصیحت لینی ہے وہ دے ایک نصیحت نکل دیئے کہ جیڑی اماں معصوم دے مقابلے تے آ جائے نا ان کا کھوی نہیں سمجھ وہاں کی خیال ہے یار نصیحت ہی ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی زوجہ وہ جڑا منڈا غرق ہویا حضرت نوح دا وہ آج کل جہنم میں چیتے آسا کر لیں شیعہ تے غصہ نہیں نہ کرنا چاہیے نبی دا بیٹا جہنم میں ٹر جاندہ جڑا جے محروم دی مخالفت کرے اندر ہوں دے ایک کوئی گھر سی کہ اماں میرے نال ہے تو میں اماں دے نال ہاں اماں میرے نال ہے تو میں اماں دے نال ہاں اماں کی کرنا ہو سکے ہو رہا جا اماں بیخ لے ہو سکے ہو رہا اللہ فرمایا فرشتیاں نو اے ماں بھی جہنم میں سٹو اے منڈا بھی سٹو تاکہ کائنات نصیحت ہو جائے معصوم دی حمایت کام دیں دی ہے رشتہ داری کام نہیں
آئے مولا تو انہوں جزائے خیر دے نصیحت ہے نا وہ یار نصیحت ہے یا نہیں بہت شکریہ اگلی نصیحت سن لو حضرت یوسف دے کنے برا سن 12 کون سن 11 انہوں نے برا سن انہیں کی کیتے حضرت یوسف تو حسد کیتے کیوں کیتا نے سیدھی گل ہے نصیحت کی ہے نصیحت ہے کہ حضرت یعقوب انہوں نے محبت کر دے کدے نال حضرت یوسف نے اگو مصیبت ہے انہوں نے اندر وٹ آیا ہے کہ ساڑھے نہ اونی محبت نہیں کرتا جنہی انہیں نال کر اچھا جنہیں منڈے بیٹھے نصیحت لے کے جایا جائے اگر تواڈے سکے بھرا نال تواڈا ابا زیادہ محبت کردا ہوئے تو اس بھرا نوں مارن دی لوڑ نہیں اپنی کمی تلاش کرنا صدقے جاواں جی بھائی نصیحت ہے خدا دی قسم بڑیاں نصیحتاں نے یہ بھی قبلہ ایک نصیحت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر ایک بیٹے نے محبت کرتے ہیں نبی جی تو محبت کرے نا کسے نال جی وہ نبوت محبت کر رہی ہوں وہ اللہ دی رضا نال محبت کرتا ہے ساڑیاں محبتاں اور نے اسی جنہا منڈا کمائی زیادہ کرے وہ محبت کرنے اجر آبے دے کپڑے شپڑے لے ہوئے یا آبے دا نشہ لے ہوئے کئی باپ نشہ کرتے ہیں تیرا پتر ان دیندہ ہوئے وہ منڈا یہ جمعہ باقی تو سارے کاکھ ہی نہیں رہا کوئی اللہ دے بندو جنہا خدمت کرے وہ دینا محبت کرنے ہیں جنہا نہ کر سکے وہ دینا نہیں یا پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا ساڑھی محبت دے تقاضے نے کل تک جڑے نون لیگ نال انہی محبت کرتے سن جیوں دے دووے پرا کے پیچھے ہوئے نے بیچارے انہاں دی محبت ہولی ہولی گھٹدی جاندی ہے اقتدار نال محبت ہوے تے اس طرح ہی ہوندی ہے پیسے نال محبت ہوے پیسہ رہے تے بندے کرتے نے نہ رہے تے لوگ کوئی نہیں کرتے حسن نال محبت ہوے تے محبوب نو بخار آ جا 2 مہینے بندے محبوب ہی بدل لیندے اندر انہاں دی چاچی کوئی نہیں رہ گیا یہ مطلب ہے جیڑی وجہ ہوے نا محبت دی بچوں نکل جائے پھر محبت رہندی تے نہیں کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے میرے سامنے قرآن بندیاں نے نبیاں دی محبت روی اپنی محبتاں تے تولے مثلا میں نے تکلیف ہوں دی انہاں لوگاں دی مہرباناں دی جڑے آندے نے کہ نبی پاک نو حضرت اپنی بیویاں چو جڑی سب تو چھوٹی عمر دی بیوی سی وہ دینا زیادہ محبت سی تسا میرا سنیا تھا کہ کوئی نہیں سنیا جنا کہ نبی پاک دی جڑی سب تو چھوٹے سوجا سن ساڑھے تے ماں نے ساریاں کہ جڑی سب تو ساڑھے چھوٹے ماں سن ساڑھے انہوں نے نبی پاک نو زیادہ محبت سی یہ بھی میں سمجھنا توہین رسالت ہے توہین نبوت ہے اللہ دیا بندیا چھوٹیاں نال محبت کرنی تے وڈیاں بیویاں نال کٹ کرنی تینو قرآن دا واسطہ ہی ایویں مولوی کر دینے نبی نہیں کر مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کوئی عبد خدا اچھا لوگاں اپنی محبت دا حساب لائے ہیں چونکہ اتھے جڑی پہلی بیوی ہوئے تو محبت کٹ رہی ہے تو دوجی کردا نا بندہ اور دوجی بیوی کردا پہلی نہ محبت کچھ کٹ رہی ہوندی تے کردا اصل چسی ہر گل اپنے تے تولنے آ قرآن دا واسطہ ہی نہیں ہوں ساڈے جیسا ہائے ہائے نبی جدے نال محبت کرے اللہ دی رضا نال کردا نبی جدے نال کٹ کرے اللہ دی رضا نال کردا جنی نبی کسے نہ محبت کرے گا وہ کسے خاص گل تو نہیں کرتا یاد رکھیں اسی محبت کر رہے ہیں کسے کمی دی وجہ تو غریب امیر نال محبت کرتا ہے کوئی جا سونے نال محبت کرتا ہے غیر سیاسی بندہ سیاست نال محبت کرتا ہے مزدور افسر نال محبت کرتا ہے چپراسی ٹیچر نال محبت کرتا ہے پین ہیڈ ماسٹر نال محبت کرتا مجبوری نال کرتے ہیں بندے اپنے تو بڑے نال کرتے ہیں اپنے نو بڑے نال بندے محبت کرتے ہیں ہے نا ہاں نبی انج نہیں کرتا نبی تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں صدقہ جاواں خدا دی قسم نبی تو بڑا کوئی نہیں نبی جتنا محبت کرتا ہے وہ دے ایمان دی وجہ تو وہ دے یقین دی وجہ تو وہ دے استحکام دی وجہ تو نصرت دین دی وجہ تو اطاعت الہی دی وجہ تو اس واسطے خیبر دا چاہ جنیاں بندیاں نو چڑھے ہیں مرحب دے مارن تے چڑھے ہیں عامر دے مرن تے چڑھے ہیں یاسر دے مرن تے چڑھے ہیں یار مینوں کدی نہیں جے ایڈا چاہ چڑھے ہیں اس واسطے کہ جڑے علی دے ہتھوں مرے نے یہ ہے کی سان پہلی گل تے کہ حضرت علی دی بہادری تے بندہ تاں سمجھے ایڈا جوان بچہ بیٹھا سامنے تے میں دی تعریف کراں پہ نے کل کرلی مار چھڑی تعریف ہے کہ ایڈی قوت والا نوجوان ہے تو جتی نال کرلی مار چھڑی ہے تو کی ہوگی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار
وہ جڑا پروردگار دا قوت رکھدا ہے مرحب ہو دے کے کی تے عامر ہو دے کے کی تے یاسر ہو دے کے کی جڑا منو خیبر دا چا چڑھیا نا تانوں بھی پتہ ہے اس گل دا تانوں اے نہیں کہ حضرت علی نے انہاں نوں ماریا تے تاں مولا علی علی اے نام ہی مار دے علی تاں بھی علی سن اے مر گیا علی تاں بھی علی نے جڑا تسی نعرے مار دے نا مرحب مر گیا یاسر مر گیا نعرہ حیدری میں اندروں تانوں جاننا تانوں اے نہیں کہ علی مارے ہیں تواڈے اندر ولولہ اٹھدا ہے کہ انہاں کولوں نہیں مرے انہاں کولوں نہیں مرے ساڈے پیر نے مارے انہاں کولوں نہیں مرے ساڈے پیر نے مارے نے ساڈے مولا نے مارے نے ہاں جڑا مینوں کتنا خوشی ہے نا سارے خیبر دی شادی تے بڑے بندے گئے ہوندے نے سارے دی خوشی برابر نہیں ہوندی کئی بندے نکاح خان دا کرت سن کے نا انکاح تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبل تو نکاح علی موکلی علی المہر المعلوم وہ آندے نے کمال یار سیگے پہ پڑھ دے پر کیا انہوں نے سارے ویاہ چودے سیگے پڑھن دا سواد کئی بندے واجہ چنگا لے آندہ ہوئے تو آندے نے مولوی سیگے مقابی واجہ سن یہ مطلب ہے ایک دا سواد سیگے ہیں چھے دوجہ دا سواد واجہ چھے کچھ ایسے گئے ہوندے نے جنہاں نے نہ کسے نکاح خان نہ غرض تے نہ کسے واجہ نہ غرض انہاں کانچ پوچھنا ہوندہ وڈا کہ چھوٹا یہ مطلب ہے ہر بندے دا سواد ہے اپنا بھائی بھائی کو جی ہر بندہ مزہ اپنے تسی مرحب مرے تے مزہ لو پیر علی نے مارے یاسر جو بھی ہوئے مال غنیمت صحابہ کرام جڑا سواد آیا سی نا اس جنگ چوں اور صرف مال غنیمت آیا میں قرآن چو ثابت کر سکنا قرآن چو ثابت کر سکنا کہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ تو بہت پریشان سن بھائی پریشان سن یا نہیں پریشان سن صحابہ کرام انہیں قبلہ پریشان سن شرطہ انہاں تے صلح ہوئی سی کہ صحابہ اندروں بچارے تنگ ہو آیت پڑھ لی میرا خیال پڑھ لینی چاہیے چلو تواڈی فرمائش بھی بچ پوری ہو جائے گی سورہ مبارکہ فتح دی آیت مجیدہ 26ویں پارے میں خالق کائنات ارشاد فرماندن لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اے میرے حبیب اللہ راضی ہو گیا اوپر مومنوں کے کب جب وہ نبی کی بیعت کر رہے تھے حبیب تیری بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اچھا بیعت تیری کر رہے تھے اور خالق فرماتا فعالم ما فی قلوبہم اور ہم ان کی دلوں کے حال کو جان رہے تھے بیعت وہ تیری کر رہے تھے ہم نے جان لیا ان کے دلوں کا حال اور جب ہم نے محسوس کیا کہ وہ بے سکون ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا پھر ہم نے ان پر تسکین نازل کی ایتھے بندے گورڈے شریف کو قوالی سونا تو پیر دا ہاتھ نہ ہاتھ لا کے آ جان اپنے منہ تے مڑ کے آندے نے کل دا سکون اے پیر نال بندہ سلامت ہے کہ مل لے تے سکون آ جاندا ہے وہ کیسے بندے سن جنہاں دا ہاتھ نبی دے ہاتھ سی تے اندروں بے سکون سی بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے میں کوئی مبالغہ نہیں کراں گا مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما بھائی میں پھر عرض کر دینا بندے اننے بے سکون ہوئے تو کدوں جدوں نبی دی بیعت کر رہے سن ہنے گھر سنانی پانی ہے بچیاں تک پہنچانی پانی ہے نبی پاک شکریہ پہنچا دینا نبی پاک میں تھوڑی فرمائش پوری کر رہا نبی پاک 6 ہجری میں ارادہ کیتا پہ کوئی جنگاں تو ساہ نکلے ہیں تو چلو مکے زیارت کعبہ واسطے چلیے 1500 بندے نال لے کے نبی پاک مرد و زانوں جب حدیبیہ کے مقام تے پہنچے اگوں کافرہ لوڑا پاتا اے حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا صادق نبی نے آکھیا اسی لڑن نہیں آئے میرا خیر کو بندے دا پتر ہوندے تے اعتبار کر دیں گے حضور نے فرمایا پہ اسی لڑن نہیں آئے اسی تے زیارت کرنا آئے ہیں جنہیں زیارتہ کرنے والے ہوندے نہیں اور لڑنے والے نہیں ہوندے ہائے ہائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے جنہیں زیارتہ کرنے والے ہوندے نہیں اور لڑنے والے نہیں ہوندے وہ تو سلام کرنے والے لوگ ہوندے حضور نے فرمایا کہ کافروں دسو کہ اسی لڑن نہیں آئے حضرت عمر بن خطاب نے حضور نے حکم کیتا کہ تسی چلے جاؤ تو جا کے انہوں دسو جذباتی نہیں ہونا آرام نہ گل سن ٹھیک ہے جاؤ تو جا کے دسو کہ اسی لڑن نہیں آئے انہاں معذرت کیتی انہاں کہا یا رسول اللہ منوں نہ کرو میرے حضور نے فرمایا کیوں انہاں کہا بھی بندے پیڑے نے اینی دیر تو اتھوں آئے ہیں تو لڑے تو ہے نہیں نہ ہو اتھوں اسی نکلے ہیں ہجرت کر کے
तो लड़ाई हुई है मजहबी मजहबी लड़ाई हुई हो तो बंदे नूं कल्लियां नहीं जाना चाहिए। सदके जावा मजहबी लड़ाई हुई हो तो बंदे नूं कल्लियां नहीं जाना चाहिए। तो मैनू ना माजरत मेरे लो कबूल कर लो तुसी वैसे हुक्म किया तो मैनू जाना ही पैना। तो उंज मैं अर्ज पे कर हजूर ने फरमाया कोई गल रहमत लिल आलमीन सन ना उन्हें आख्या कोई गल नहीं। लेकिन उन्होंने नबी पाक ने आख्या चलो तुहानू ना कला तो ये दसो भी किनू करें सारा ना मजहबी लड़ाई हुई होर तो लड़ाई हुई कोई जाएगा फिर केड़ा। उन्हें आख्या भी हजरत उस्मान नूं भेजो ये हजरत मैं प्यान उन्हें अपने हिसाब ने आख्या उस्मान नूं भेजो। आपने फरमाया उन्होंने ना बंदे लड़नगे लड़ाई तो हुई कोई मुसलमान तो सही मुसलमान उन्हें जी गल की और रीजन जी दसी वो तकरीबन ठीक सी तां ही नबी पाक ने आख्या ठीक। उन्हें आख्या भी दरअसल मेरी उत्थे रिश्तेदारी घट है उन्होंने रिश्तेदारी ज्यादा है बनु उमैया सारा खानदान मक्के बैठा है सारा खानदान बनु उमैया का उत्थे बैठा ये ने बनु उमैया जी इन्हों की कोई फुफी कोई खाला कोई मामा कोई फुफड़ चाचा कई मतलब रिश्तेदारियां ये मजहबी लिहाज ना करनगे तो खानदान का लिहाज से करनगे। हजूर ने आख्या ठीक हजूर ने आख्या ठीक है तुसी मेरे को इंज वेंदे हो जिवें मैं मशवरे देंदा मेरा की कसूर इस गल जी गल हुई है हुई तो याद रखना हकीकत तो अखां बंद करना कबूतर का काम है जिहड़ा हकीकत नूं वेख के अखां बंद कर छड़दा ते मारिया जांदा है। हकीकत नूं मनना चाहिए तस्लीम करना चाहिए खुले दिल नाल। मेरे अजीज दोस्तों वो चले गए वो वाकई इंज होया इंज ही होया जी। ज़ियाउल हक साहब का एक मशीर सन शबीर नकवी साहब फौत हो गया। शबीर नकवी सैयद सन गुजरांवाले दे वो मशीर खास सन उनके मजहबी अमूर दे। वो एक दिन अंदर बह के कहने लगे ज़ियाउल हक में भी मातम तेनू की आंदा भाई वो आपस की गल सी उन्होंने उन्हें कहा जनरल साहब मातम तुहानू की आंदा वो आंदा मैनू तो कोई नहीं आंदा तो उन्हें खुली छुट्टी दो मातम कर लेन कर तुसी ये पाबंदियां को लाइया उत्थे लाइसेंस कोई नहीं तो उत्थे रूट कोई नहीं छो पर चुकते हो तो मातम करते हैं इन्हों का खतरा कोई नहीं मैं जमानत देना ये खतरनाक बंदे ने मातम करेंगे किसी को कोई नहीं आखणगे। वो कह लगा भी तुसी सैयद हो तो शिया भी हो तो अपने नहीं हो तो हर रोज़ मशवरा तुहाडे नाल ही मैं करना अज मैं तुहानू एक मशवरा दें उन्हें दो उन्हें आख्या तुसी मातम जायज़ समझदे उन्हें जायज़ सही समझदे सही समझ मातम ठीक है उन्हें कहा ठीक उन्हें आख्या सारे पाकिस्तान का ठेका ना लै इतना कुर्ता ला तो मेरे सामने कर लै मैं तुहानू सच्ची गल तो सुना जी हो सके शाह जी तुसा करना ना इतने मेरे सामने करो जे मैं मना कर गया तो जिन्ना दिल करता जो कर लो तो सारे पाकिस्तान का ठेका ना उन्हें लिहाज मजहब का नहीं किया तलक का किया फरमाया यानी मजहब वो शायर नहीं मिलता लेकिन वो मुशावरत का ताल्लुक सी ना उस ताल्लुक नाल उन्हें आख्या भी तू इत्थे कर ले। वो जो हज़रत उस्मान उत्थे गए तो उन्हें आख्या किधर आए उन्हें आख्या मैं नबी का पैगाम लैके आया असी कोई नहीं लड़ना आए असी ज़ियारत काबा करना आए इत्थे ज़ियारत काबा करांगे तवाफ करांगे हजरत अस्वद चुमांगे डंगर लैके आए कुर्बानियां देंगे तुसी भी गोश्त खाया जो हो की गया अजे वो इन्ने ऊँट सिबा करके गलियां खा जाने इतने मौजा लग जानिया उन्हें आख्या साड़ी गल सुन लै तू तवाफ करना तो कर लै सारे मुसलमान का ठेका तो ना लै ये लिहाज मजहब का नहीं सकता करते। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर मजहब का लिहाज नहीं सन करते रिश्तेदारी का लिहाज करते बहुत शुक्रिया मेरे अजीज दोस्तों ये लिहाज हो जाता उत्थे लिहाज शुरू हो गया रोटियां खवानियां इन्नी देर हो गई अगे कोई मासी कोई चाचा कोई फुफी है उन्हें आख्या कितने टुर गया कितों मेरा पुत्र आ गया किसी का मेरा भरा हो गया उत्थे उन्होंने 2-4 दिन लग गए 2-4 दिन लग जो उत्थे 2-4 दिन लगे ने ना तो तुहानू पता जिवें दी गल्लां बंदे करते हैं हर बंदा खबर देने ते चक्कर च होंदा है हर बंदा हर दौर च जी जिन्हें कोई गल आई है ना उस वादा ला के दसीए वरना उस आख्या मैं की ना मिसाल अस कर देना मिसाल के तौर पर इत्थे एक बंदा आखे ना लो भाई लगता है भी ये धरना रहना नहीं उन्हें तो सिर्फ आख्या लगता है कि रहना नहीं
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਓ ਬਈ ਧਰਨਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਧਰਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਧਰਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੰਝ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 15-20 ਬਕਰ 1500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਥੇ 15 ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਫੁਆ ਕਿਸੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਦਿਨ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਸ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਉਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਯੁਬਾਇਊਨ ਤਹਤ ਸ਼ਜਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਸੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੈਤ ਕਰੋ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੈਤ ਕਰੋ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਤੇ ਨਸੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। उलमाए इस्लाम को कुरान मेरी तरह सामने रखवा के पूछो, ये जो नबी बैत ले रहे थे कि अगर लड़ाई हुई भागोगे तो नहीं, ये नबी का इल्म गैब था या तजर्बा था? मौला भाई तो जज़ाए खैर अता फरमा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये सहाबा ने फिर बैत ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਸੁਲਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆੜਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਚੌਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੜਨ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਫਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਪੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। हजरत अली पढ़े लिखे बंदे सन। हजरत अली के हाथ में जिन्ना तलवार चलती सी ना, उवें कलम चलता। तलवार चलाने वाले हाथ ना कलम चलाने जोगे नहीं होंगे, ते कलम चलाने जोगे हुण तलवार चलाने जोगे नहीं होंगे। ये जिद्दैन जमा ने अली इब्ने अबी तालिब। हाय हाय मौला कायनात तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मौला ने बैग लिखना शुरू किया। लो जी मैं हूँ मिसाल दे के बगैर मेरी जान नहीं छुटनी। अगर शिया और किसी अहल हदीस या देवबंदी या अहल सुन्नत हजरात के दरम्यान किसी रूट शूट से कोई मातम के रूट से सुलह होंदी होवे ते उत्थे फिर वडेरे बंदे आंदे ने अच्छा भी बच्चिओ तुसी जाओ अपना काम करो, असीं गल कर। क्यों उन्होंने पता होता है कि गर्म खून है, इन्हां कोल हो सकता बर्दाश्त ही ना ते लड़ाई ना हो पाए। वो तुहानू बच्चिओ तां करदे ने जाओ अपना काम शाम करो, वडेरे पे गल करते हैं। वो मैं दसना की वही तो बैठे। अच्छा एक गल दसो भी नबी पाक बह के आख्या लिखाओ,
حضرت علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتوں شروع ہونا سی نا. وہ کافر اعتراض کیتا، سامنے بیٹھا او سکھا جی گل سن لو، ساڈے نال سیدھی گل کرے جی پٹھی نہ کرے. بھائی مخالف ہے جی گلاں کردا. انہاں آکھیا تسی دوویں بھرا ساڈے نال نہ گل کوئی سیدھی کرے. اے کی کیتا اسی صلح پہ کر رہے پہ لڑائی والی گلاں پہ کر رہے. حضرت نے فرمایا اساں کی آکھیا کی آکھیا؟ انہاں آکھیا اسی جو اللہ نوں مندے ہی نہیں. پہلی گل تے تساں بسم اللہ لکھ دیتا ہے، اسی اللہ لکھوا کے گھر لے جائیے، مینوں سیاںا کون آ. اللہ تسی اللہ، انہاں کہ اللہ کٹو کٹو اللہ. حضرت نے فرمایا کٹ دیو. انہاں کٹ دیتا. کی لکھیے؟ انہاں کہ لکھو بِاسْمِکَ اللہم. اللہم لکھو، اللہ نہیں سنی ہوتا. اللہم اور طرح ہوتا ہے، اللہ اور طرح ہوتا ہے. یہ اللہ دی بڑی تکلیف سی. انہاں کہ کٹو، انہاں کٹ دیتا. ہوں تسی دسو ہن اندر دی پریشانی صحابہ جنوں نہ سمجھ آئی وہ جا کے آرام کرے. میرے بس دی گل نہیں، میں اتھے آ کے میں پڑھنا کہ بچے بھی سمجھیں. شیعہ لکھن ہوتا ہے یا علی مدد. سامنے کوئی دوسرا دوست آکھے پہلا تو یہ کٹو. تے جڑا تساں بایا ہوئے صلح واسطے سید کاظمی نقوی رضوی بخاری جڑے بھی شاہ صاحب بہ کے صلح کرتے ہوں، کسے وڈے بندے صلح کرتے ہیں، وہ آکھے کٹ چھڑو. تساں آکھنا اگے ہی پتہ سی مقصر کو صلح نہیں کرنا. تے رولا پہ جانا ہے. وہ یار ہی مدد کٹ دیتا ہے، وہ یار ہی مدد کٹ دیتا ہے، وہ یار ہی مدد کٹ دیتا ہے. پریشانی ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی کہ آپ یار ہی مدد شاہ رہا آپ کٹ چھڑے ہیں. ہے نبی پاک نے اللہ آپ کٹ چھڑیا، ادو بڑا شاہ ہی کوئی نہیں. بولو بولو بولو. کوئی اعتراض تے صحابی نہ کر سکیا، اندروں پریشان ہو گیا کہ کافران دے آکھے تسا اللہ کٹ چھڑے. تے خاص کر کے یہ نوے نوے شیعہ ہوئے ہوں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. یہ سارے نوے نوے مسلمان ہوئے سن. پہلا تو نہ دیکھا بھی دوہاں بھراواں نے اللہ ہی کٹ چھڑے. انہاں دے آکھے لگ کے کافراں دے اگوں حضور نے حضرت علی نے لکھا یہ سلو نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ویلو پھر نہیں مڑتے، ہن رسول لکھ دیتا جی. کٹو رسول. حضور نے آپ تھانا محمد رسول اللہ کٹیا نبی پاک نے. تو اڈا یہ حال ہے جو اتھے کی حال ہویا ہوئے گا. جڑے میں بچے رہے نا نا اس ویلے جڑے بندے 7ویں 8ویں جو صلح حدیبیہ پڑھ چکے ہیں وہ کچھ آرام نال بیٹھے ہیں. تے جڑے بچے اج پہ سنتے ہیں وہ آندے نے ہاتھ مک گئی نبی پاک نو کی ہو گیا. تے مولا علی کی کرتے میں دسنا بچیا. انہاں نے کٹو. حضرت علی نے فرمایا ذرا خود کٹو. اگے میں کٹیا نا ہن تسی کٹو. نبی پاک نے کٹیا. ہن کئی بندے آندے نے حضرت علی نو نبی پاک جو اگے سی کٹ تے حضرت علی کیوں نہ کٹیا؟ او تینوں سمجھان واسطے کٹیا. میں بھی پڑھیا لکھیا تے بھی پڑھیا لکھیا. اینوں ان پڑھ نہ کہنا بلکہ جنہیں کہو میں پڑھیا لکھیا او دا نام محمد مصطفیٰ ہے. نبی پاک نے محمد رسول اللہ کٹیا تے محمد بن عبداللہ لکھیا. محمد بن ایتھے بڑا سواد ہے. محمد رسول اللہ تو تکلیف سی انہوں نے کیونکہ محمد رسول اللہ عہدہ ہے، رسول عہدہ ہے. عبداللہ دا بیٹا ہونا تعارف ہے. نبی پاک نے کہا تو رسول دی تکلیف ہے. میں محمد رسول اللہ جو تسی میں نہیں منتے، محمد ابن عبداللہ تے منتے ہے. پوری دنیا تے میرے نبی نے دسیا جیڑا بندہ ساڈا دین وچ مقابلہ نہ کر سکے اور دین نہ بھی نہ منے تے نسب وچ بھی ساڈی مقابلہ نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس کے بیٹے ہیں. ہمارے مخالف ساری زندگی شک میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ جانے کس کے بیٹے ہیں. میں قرآن دی آیت بخا دینا بندے آ کے نبی نو پوچھتے سن میرا اصلی ابا کون ہے. نبی پاک نے محمد ابن عبداللہ لکھ دیتا. اگو 3-4 شرطاں نے سنو تو امام حسن تک آ جائیں. لو جی وہ شرطاں انہاں شروع کریں. انہاں کہا جی ایڈکا واپس توڑ جو اگلے سال آ جائے. کراچیوں بندہ ٹریا ہو گئے داتا صاحب سلام کرنا آیا ہو گئے راوی تے بندہ آکھے پیچھا ٹر جا صدقے جا پیچھا ٹر جا اگلے سال آ گئے. وہ دی جان نکل جاتی آیا بھی کھوتے تے ہوئے یا کھچر تے ہوئے اونٹ تے ہوئے تے سواری بھی ایسی ہوئے. صحابہ نے دیکھا بھی اگے اللہ کٹایا نے پھر رسول کٹایا.
تو हूँ आते पे ऐतकां वापस तुर जो, तो असीं पिंडा बड़ा करके आए तो हाँ, तो सामने पे मक्का करीब है, तो जाके हाँ ज़ियारत करनी सी। हजूर ने आख्या ठीक है टुर जाने वापस। नबी आख्या ठीक है, तो हजरत ने लिख छड़िया, उन्हें कहा बिल्कुल ठीक, अगले साल आ जाएंगे। उन्हें कहा अगले साल आओ, हथियार लैके नहीं आना। नबी आख्या ठीक है, मौला अली आख्या बिल्कुल ठीक, हथियार लैके आओ तो थैलियां दे विच रखने ने, ताकि पता लगे शिकार वास्ते नहीं लैके आए हो, लड़न वास्ते नहीं लैके आए, असूल सन उस दौर के। नबी आख्या ठीक है, तो मौला अली आख्या बिल्कुल ठीक है, जिथे तुसां भी मुकना है तो वह भी मुके सन, वो सुन लो। उन्हें आख्या इस दौरान 10 साल का मुआहदा, जंग नहीं होगी, जिहड़ा कबीला तुहाडे नाल लगे असीं इतराज़ नहीं करांगे, जिहड़ा साडे नाल लगे तुसीं इतराज़ ना करोगे। अगों सुनो, जे कोई साडा बंदा मदीने टुर गया भुलिया चुक्या, उदण ही वापस करना जे। मक्के तो कोई बंदा मदीने टुर गया ना, मदीना मुनव्वरा, ते उदण ही वापस करना जे। ते जे तुहाडा कोई मुसलमान मक्के आ गया, असां देना ही नहीं। नबी आख्या ठीक है, ते हजरत अली लिख छड़िया बिल्कुल ठीक है, इत्थों मुक्के जे लोग। मैं हुण मिसाल दें, इमरान खान तो मोदी बह के लिखते हुण मुआहदा, ते असीं लाइव बहिंदे होए, मोदी आके साडा बंदा बार्डर पार कर जाए तो वापस करना जी, ते इमरान खान आखे बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो आखे तुहाडा उधर टुर गया ना साड़ियाँ पैड़ियाँ असां देना नहीं जी, तो वह आखे बिल्कुल ठीक है। अज जिन्ना आ मजमा बाकियां दा मैनूं पता कोई नहीं, इन्हां दे सामने इमरान खान आखे ना तुहाडा छड्ड देंगे तो साडा ना छड्डिया जी। इस सारे मजमे रल के आखना है तेरा इलाज ही फजल रहमान। यारा बोलो तो सही ना, यानी नहीं ना भी समझ आती, यार सन तो समझ नहीं ना भी आती। अगर वो इंज लिख दे तो बंदियां दे ज़हन च परेशानी तो होनी है ना, जे कोई मुखालफत ना भी करे परेशान तो है ना। वो PTI वाले भी परेशान होंगे कि खान साहब की हो गया जे की बयान हो, यार वो भी परेशान हो जाएंगे। मुसलमान परेशान होगा कि यार रसूल अल्लाह उन्होंने दा इंज दा आवे काफिर ते असीं वापस कर छड़िए ते साडा मोमिन वापस न करन। तुसीं नबी भी है हो कि नहीं? केड़ा जाग रहा मेरे नाल दे बंदे कुर्ता खिंच के आख्या नबी ने नबियां नूं इंज नहीं आखीदा, इनू आंदे जे बेसकूनी, इन्नी बेसकूनी हुई है। नबी पाक ने आख्या भी सुलह हो गई है, उन्हें आख्या अच्छा जी ठीक है हो गई। हजूर ने आख्या कुर्बानियां इत्थे ही ज़िबा कर दो, समझो उमरा भी हो गया। अगो समझे केड़ा? तुहाडी क्या बात है, तुसीं जिवें सुन रहे हो, मैं हकीकत ते मैं अपनी गल कर रहा, मैं मुबालगा नहीं कर रहा। किसी दर्स च मेरी CD विखा के आखो को मुबालगा तो नहीं सु कीता। नबी पाक का क्या सिवा कर दो जानवर, समझो ज़ियारत काबा हो गई है। यकीन करो उठ के बंदा कुर्बानी कोई ना करे। नबी पाक से तुम्हें सलमा के खैमे च गए नाल सन, जाके सौजा नाल गल की उम्मुल मोमिनीन नाल। रसूल अल्लाह आख्या मैं ना कुर्बानियां करो, बंदे एडे परेशान ने सुलह तो, ये तो कुर्बानियां नहीं मैं करते। ऐ बीबी सदके, बीबी फरमाया यार रसूल अल्लाह तुसीं बाहर मूँह तो अपना कड्डो ना ते अपनी कुर्बानी करो। हाँ जिन्हें करनी होई कर लेगा, नहीं तो ना सही। जो नबी अपनी कुर्बानी की तो फिर सहाबा कुर्बानियां कीतियां। ये जो पिछा टुरे ना टुटे खुसे, ये बनया कि ज़ियारत भी नहीं हुई, ज़ियारत भी नहीं हुई, गए भी नहीं। हज़रत उस्मान ही वापस आ गए। उन्हें क्या सुनाओ, उन्हें मैनू आंदे कर लै, मैं क्या मैं नहीं करता, वो करनगे तो मैं भी करांगा। आओ भाई चलिए। ये जिमें वापस टुरे ने तुहानू दसदे ने पिया ईमान दियां अखां हाय हाय, जिन्हों नहीं दसदे मैं अगों नहीं जो पढ़। ये बंदे इन्ने मायूसी के आलम च, ए कुरान आंदा है फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को जान लिया। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, हम तस्कीन ना उतारते तो हरे मदीने में पहुँच दे के ना। बंदे चुक चुक लत्तां धरते सन, खुदा की कसम लोगों को टुरिया नहीं सी जांदा। अल्लाह फरमांदा असां तस्कीन उतारिए। बोलो ये सुलह नूं बंदे समझते सन पे? नहीं ना समझे। वो यार समझ जाते तो परेशान क्यों होंगे? बाद एक सहाबी ने बड़ी देर बाद नबी पाक नूं पूछया तुसीं या रसूल अल्लाह इन्ने असीं परेशान होए सां, तुसीं क्यों मन गए? उन्हां तो कोई आवे तो छड्ड देना, साडा वो ना छड्डण। फरमाया उन्हां दा काफिर इधर आउंदा ते चार बंदे खराब ही करने सासू ना। उन्हां दा काफिर आके मदीने रह पैंदा, उस चार बंदे होर खराब करने सन, मुनाफिकां नाल रल के शरारतां करनियां सन। जिद्दण आवे गंद उदण ही वापस कीता है।
جڑا ساڈا گیا ہے اس 4 بندے مومن ہی کیتے نے نا ساڈا جتھے پوے گا ایمان دی گل کرے گا جتھے پوے گا اسلام دی گل کرے گا اور جتھے پوے گا اللہ دی گل کرے گا ساڈا مبلغ بن جائے گا انہاں دا نقصان بن جائے گا میں مبلغ بھیجن تے دستخط کیتے نے نقصان واپس کرن تے دستخط پھر بندے آکھیا تو ٹھیک ہی تھا تو ٹھیک ہی تھا جی اس کا مطلب ہے جب کتاب والا حکمت سے فیصلہ کرتا ہے تو انہوں میرا موضوع ہی بھول گیا تمہیں اور 2 شیواں نال ہدایت آئی ہے کتاب نال حکمت نال کتاب والا حکمت سے سلو کر رہا تھا بھائی کیا بات ہے جو کتاب والا تھا وہ حکمت سے سلو کر رہا تھا جو پریشان تھے نہ ان کا دل نبی جیسا تھا بولو 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 نہ ان کا دماغ نبی جیسا تھا اللہ نے کتاب اتاری نبی کے دل پر حکمت اتاری نبی کے دماغ پر افسوس ہے کہ پوڑی نال دے کرو منگی ہوئے نا وہ آدھنے کی کرنی ہے وہ آدھنے کوٹھے تے اٹھا چڑھنی ہے وہ آدھنے یہ نہیں جینے جو گے ایسا تے کیلیشن ٹھوکر غور نہیں فرمائے وہ پوڑیاں ہوں دیاں نہیں جڑیاں کلوز بھی ہو جاندی دیکھیاں اچھا اور سلور دیاں پر وہ آندھی یہ نہیں جینے جو گی یہ تے اسی کیلیشن ٹھوکنا یہ نہیں جینے جو گی وہ تے لکڑ دی پوڑی ہوئی وہ تے نہ چڑھ دے یہ نہیں جینے جو گی کوٹھے تے بچے گڑیاں چڑھ دینا تے تھلیوں بابا آواز دیندہ ہے اوہ پترہ پرلے لینٹر تے ہو جاؤ یہ نہیں جا چھاتے نے جو گا یہ دا مطلب بالے آڑا چھاتے تراکت لگ ہوندی ہے وہ آندھا پرلے تے ہو جاؤ یہ دا مطلب تینوں پتہ ہے کہ آپ پوڑی کنے جو گی ہے تے چھات کنے جو گا ہے اللہ نے نہیں پتہ محمد دا دل کنے جو گا ہے ہوئے دا نبی دا دماغ کنے جو گا ہے نبی دا دل نے جو گا ہے کہ قرآن برداشت کرے نبی دا دماغ نے جو گا ہے کہ حکمت برداشت کرے اور اللہ کی بھیجی حکمت جنہیں سیاڑے بیٹھے ہو لاہور والے ہو ایتھے میں ہن لیا ہونا ڈاکٹر عبدالقدیر نو ایتھے کھلو جاندہ میں ادھر کھلو جانا تواڈے وچ بیٹھ جانا ممی انہوں آنا کرسی تے بیٹھ کے سانو سمجھا ایٹم بم کیویں بندا اور ڈاکٹر عبدالقدیر نو ساڈے چکل کوئی نہیں اسی بیوقوف ہاں اسی بیوقوف ہاں سارے بولو نہیں عقل مند ہاں تے ساڈی عقل وچ پاوے نہ ہو کہ ایٹم بم کیویں بندا کیا بات ہے عقل مندو اے میں بچ شامل پہ کرنا توڑے نا ممی بواں گا اتھے اے ممی اتھے بواں گا ممی آکھاں گا بھی سانو سمجھاؤ ایٹم بم کے میں بن گا اور ساڑھے منہ وے کیا کہے گا تسی اپنا کام کرو تسی نہیں انہیں جو کی کام کر دے ہو پائی جی میں جی سبزی بیچنا تسی کر دے ہو پینچر لانا تسی کر دے ہو مجھساں پڑھنا تسی کر دے ہو میرا جی کاروبار جو ہے ٹیران دا اے اپنا اپنا کام کر مولا تانو جزا دے وے بہت اچھی گل ہے اپنا اپنا کام کرو ہے وہ عقل دی گل کیڑی ایٹم بم بنانا عقل دی گل لیکن ساڑی عقل جی نہیں ہوندی اللہ دیا بندے آئے بندے تے عبدالقدیر جو گے نہیں علا کل شیئن قدیر کیا بات ہے پڑھے لکھو اوہ بندے تے عبدالقدیر جو گے نہیں اللہ تے علا کل شیئن قدیر ہے انہیں اپنی طرف جڑی عقل بھیجی ہے محمد دے دماغ سے رکھی یہ دا مطلب ہے کوئی اندازہ لگ سکتا ہے نبی دا دماغ کتنا مضبوط ہے کوئی اندازہ لگ سکتا ہے نبی دا دل کتنا مضبوط ہے کتاب و حکمت شکریہ آخری جملے کتاب اتاری تیرے قلب پر حکمت اتاری تیرے دماغ پر یہ تیرا دل تھا جو کتاب برداشت کر گیا اور تیرا دماغ تھا جو ہماری دی ہوئی حکمت کو برداشت کر گیا یہ دا مطلب ہے نبی دے دل تو مضبوط کسی دا دل نہیں نبی دے دماغ تو مضبوط کسی دا دماغ نہیں پھر آدھے شیعہ نہیں مانتے قرآن ہاتھ رکھ کے قرآن تے بیانا نہیں مانتے اسی کسی ایسے نو جڑا یا نبی دے دل نو کمزور سمجھے یا نبی دے دماغ نو کمزور جو نبی کے دل کو کمزور سمجھے اسے بھی ہم نہیں مانتے جو نبی کے دماغ کو کمزور سمجھے اسے بھی ہم نہیں
نہیں مانتے جڑا نبی دے دل نو کمزور سمجھے او دا دل خراب ہے کیا بات ہے توڑے سنن دی تے جڑا نبی دے دماغ نو کمزور سمجھے او دا دماغ خراب ہے اسی نہیں منتے نبی دے دماغ جڑی حکمت سی صلح دی کہ صحابہ دے دماغ چاہیے تواڈی کیا بات ہے ہن مینوں سواد آیا تواڈا ہاں آئیے آ جاندی تے پریشان نہ ہوندے انہاں دی پریشانی دلیل ہے کہ انہاں دے دماغ وچ گل نہیں آئی اللہ دے بندیا صحابی جدے جیسے نہیں تو دے جیسا کیوں یہ مطلب ہے یہ حکمت نبی دی سی نبی نے خود سمجھائی ہے کہ ساڈا ادھر جاندہ تے تبلیغ کردا انہاں دا آوندا تے نقصان دیندا یہ حکمت انہاں دے دماغ وچ نہیں نہ آئی حضرات ہم پیغمبر کے بعد پیغمبر کا خلیفہ اسے مانتے ہیں جو نبی کی کتاب کا بھی عالم ہو حکمت کا بھی عالم صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے او دے واسطے میرے مولا دا فرمان ہے انا مدینۃ العلم والی البابها انا دار الحکمت والی البابها میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے میں حکمت کا گھر ہوں دروازہ علی ہے جو مجھ سے علم لینا چاہے وہ بھی علی کے پاس آ جائے جو عقل لینا چاہے وہ بھی علی کے پاس آ جائے موتیاں یا ٹوپیاں پا کے اگر کوئی ٹی وی تے مولوی آ جائے تو شیعہ دا بچہ اینا ہو دے کو پریشان نہ ہوئی جو علی کے پاس نہیں آتا نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے نہ عقل ہوتی بڑے راضی ہوئے سن بندے جدو نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا بڑے راضی ہوئے ہو والابتر اے بے اولاد ہے اے بے اولاد ہے اے بے اولاد ہے سورہ مبارکہ مریم چھ لفظ میں حضرت زکریا نے فرمایا میرا سر سفید ہو گیا بیوی بھانج ہے مکانت امرات آکرن میری بیوی بھانج ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو میرا سر سفید ہے ہڈیاں کمزور نے دوواں جیاں دا آخری ویل ہے فرمایا ڈردہ کیوں ہے فرمایا انی خفت الموالیہ میں پرائی مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا جن کی نظر میری کرسی پہ ہے اور میری جگہ تے بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ فرمایا کی کراں فرمایا فہب لی من لدنک ولیاً یاری سنی مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے صدقہ جاواں میں نو اس عمر چ بھی پتر دے فرمایا فکر نہ کر یحییٰ آ رہے علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں نبیاں دے ورثے چ پیڑیاں نہیں ہوندیاں تساں فدق نبی دا ورثہ بنا دیتا ہے وہ تو بی بی زہرا بھی لوگ آنکھیا سی کہ بی بی نبیاں دا ورثہ کوئی نہیں ہوتا چلو گل سنو اسی زہرا فدق والی بحث ایک پاسے رکھنے دسو نبیاں دا ورثہ کی ہوتا حضرت زکریا نے وارث منگیا کا دے واسطے وہ فرماتے ہیں نبیوں کے ورثہ میں علم ہوتا ہے اور حکمت ہوتی ہے اور حضرت زکریا کہہ رہے تھے مجھے وہ بیٹا دے جو میرے علم کا بھی وارث ہو میری حکمت کا بھی وارث ہو رکھ ہوئی ادھر قرآن تے آتے ادھر میں رکھنا فدق دی بحث اسی تیرے نال نہیں کر فدق دی بحث اسی تیرے نال اسی فدق دے قائل ہاں زہرا دا حق سی زہرا نوں ملنا چاہیے سی یہ سان دکھ ہے بی بی صحیح آکھیا جو آکھیا اسی یہ بحث نہیں کر دے تو اگلی گل کر جے نبیاں دا ورثہ علم ہوندا ہے تے پھر دس محمد دا وارث کون کیا بات ہے جے نبیاں دا ورثہ علم ہے تو پھر نبی دا وارث کون ہے تے جے نبی دا ورثہ حکمت ہے تے پھر نبی دا وارث کون ہے ہن سواد آن لگا جے نبیاں دا ورثہ علم ہے تے تاں وی علی وارث تے جے نبی حکمت چھڈ گئے نے پھر بھی علی وارث تے جے فدق بطول دا تے بطول دا پھر علی وارث یہ مطلب ہے فدق نو چھیڑے تاں وی علی وارث ہے نہ چھیڑے تاں وی علی بس جڑے نبی نو اندر سمنے دا پتر مر گیا تے بے وارث ہو گیا اللہ فرماتا حبیب جھوٹ بولتے ہیں صدقے جاواں انہاں تو پریشان نہیں ہونا کی آندے نہیں یہ مینوں ابتر تے بے اولاد آندے کادے واسطے
یہ آدھے نے تیرے تو بعد نہ کوئی تیرا پتر ہے نہ وارث ہے، تیری کتاب بھی رول دیں گے، تیری حکمت بھی رول دیں گے، نہ تیری کوئی حکمت دا وارث رہے نہ تیری کوئی کتاب دا وارث رہے۔ اللہ فرمایا پر دفع کرنے انا تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تجھے با اولاد کرنے کے لیے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ حضرات قرآن میرے سر پہ ہے، وہ کوثر جس کی وجہ سے نبی کی نسل آج تک باقی ہے، اس کے پہلے عصر کو حسن کہتے ہیں۔ مولا جانو جزا دے میں جناب، آباد رہو جناب، حاضری قبول کرنا، صدقہ جاؤں، بہت شکر مولا جانو جزائے خیر، بہت شکری کرنا۔ وہ کوثر زہرا ہے اور اس کے پہلے عصر کو حسن کہتے ہیں۔ حسن نبی کا بیٹا ہے، صحابی نہیں۔ حسین نبی کا بیٹا ہے، صحابی نہیں۔ صحابی مانو تب بھی بیٹا ہے، کوئی صحابی نبی کا بیٹا نہیں، کوئی صحابی نبی کا لبیک لبیک میرے عزیزو، حضرت امام حسن تے حسین جنہیں لوکی بے اولاد ہوں دے سرنا، نبی نے زہرہ کو چھوٹا پتر لے لیا تے علی علیہ السلام کو وڈا پتر لے کے باہر نکلے ہوں تے ماما کو چھوٹے ہوں نے، پیواں کو وڈے ہوں نے۔ مباہلے چ چھوٹا ماں کو نہیں سی، وڈا باپ کو نہیں سی، دوہاں پترہ نو ایتھے لا کے ایک نو ایتھے چک کے نبی آکھیا بنانا و ابنا کا، اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لے کے آتا۔ حسن نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے علم و حکمت کے وارث ہیں۔ ہوں آخری گل کرا، اور جب نانے کی صلح صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی، حسن کی صلح تیری سمجھ میں کیسے؟ صدقہ جانا مولا کائنات وانا جزائے خیر۔ نبی دی صلح نو صحابی بعد سمجھے، اسی حسن دی صلح نو بعد سمجھے۔ حضرت امام حسن نے کمال کیتا ہے، انہاں ثابت کیتا ہے کہ حسین میرے تو چھوٹا ہے تو میں حسین تو بڑا۔ آخری جملہ آنا، حضرت امام حسن نے 3 شرطیں لکھوائی ہیں، حکومت لے لے میں حکومت کو کچھ بھی نہیں سمجھ، قرآن پہ عمل کرنا، سنت رسول پہ عمل کرنا، آج سے آئے ہائے کو سمجھ آؤں دیجئے پہ امام حسن کا کارنامہ کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے باپ کو جو گالیاں ممبروں پر دی جاتی ہیں آج سے وہ نہیں دی جائیں گی، یہ مطلب دی جاتی تھی۔ اور نبی پاک دا فرمان طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب سے لکھا ہے، جس نے علی کو گالی دی سب بنی، اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ قرآن دا نائیں شیعہ نہ ہوئی جڑا اللہ نو گالیاں دے وے اور رضی اللہ نہیں۔ تیسری شرط مولا نے لکھوائی، تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اور یزید نو کر کے گیا، کر کے گیا۔ یہ مطلب حسن علیہ السلام تیری عزت تو صدقے، جو اتنے خون بہ جانے کے بعد یزید سے اقبال جرم کروائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو قلم کی نوک سے یزید کے باپ سے بھی اقبال جرم کروانے اسے حسن مجتبی۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر۔ میرے عزیز دوستو، یہ جنہوں زہر دیتا نے یہ بھی نبی دا بیٹا ہے، جنہوں دیگر لٹیا نے وہ بھی نبی دا بیٹا ہے۔ اسی مجبوراں نبی نو نبی دیاں بیٹیاں دا پرسہ دیندیاں کدی ایک دا چہلم مکیا دوجے دی شہادت آ گئی، وہ دی شہادت مکی ایک دا چہلم آ جاندہ۔
کی دسیے جی امام حسین علیہ السلام دے چیلم دی مجلس سے ایک کوئی بہن ہے جڑی دوواں ویران دے پرسے وصول کر دی پھر حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی شبیر دی ہمشیر آپ ویکھے 17 قدمہ تے کھلو کے بی بی نے پرانو کستا ویکھے ویسے بڑی دکھی سی زہرہ دی بیٹی ایک پرا دے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے لے تے دوجے پرانو 17 قدمہ تے کھلو کے بی بی بہندی رہی ہے قتل ہوندا تے ضربہ لگ دیاں اللہ تو انہوں ایک باری ضرور اتھے لے جائے میں آنکھ چانسو آگے میں دعا کرنے لگا تو اٹھے واسطے جنہا ہون تک کربلا نہیں گیا مولا کائنات انہوں ایک باری کربلا ضرور لے گیا آخر مومن بیگتے ہونا زہرہ دی لاڈلی کھلوتی کتھے رہی تے ویر تے ضربہ لگ دیا کتھے رہی ہیں 17 قدمہ دی بچ سی تو دور کو نہیں سامنے سی بی بی زمین نوان دے سڑ اچھی ہو زہرہ دا لال اندہ سی نیوی ہو جا اممہ دی جائی نہ ویکھے بی بی زہرہ انج پیش ہون گے حشرچ انج نہیں جی میرے جنہ ویندہ پیا مجھ سے مصائب سن لیا انج نہیں انج کیونکہ اے ہاتھ بی بی دا اتھو نہیں اٹھیا اس ہاتھ نے تھلے دوجہ ہاتھ رکھے تے دو تشت نے بی بی دے ہاتھ جنہ نبی دی حدیث میں پڑھی حضور نے فرمایا 2 تشت ہون گے میری بیٹی دے ہاتھاں تے بندیاں پوچھیا بس تشتاج کی ہوئے گا فرمایا سجے ہاتھ وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہوں کھبے ہاتھ وچ مظلوم حسین دا سار ہوئے گا تے بی بی آکھے گی اللہ سب تو پہلے میرا فیصلہ کر ہاتھ پہ غیب چو آواز آئے گی زہرہ آج عادل دا دربار ظالم دا نہیں آج تیرے فیصلے نو حجت بنا کے تیرے ظلم نو ساری دنیا نو بخانا چاہنا موقع دے گواہ لیا اپنے پتران دے موقع دے قتل دے گواہ لیا علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا مولا گری کے رحمت کرے او فرماندے نے شام چو ایک آواز آئے گی اماں آواں میں بڑے ویر دا جگر اتھا تے لے ہے تے چھوٹے نو 17 قدمہ تے گھسدا ویکھے فرمائے گی یا زہرہ دی لاڈلی یا ویرہ دی گواہ بن اس ویلے ہورا نے جنت شام جان گیا جدو بی بی دی قبر کشائی ہوئے گی شام نور دیاں کناتاں تے نوری محمل وے کے بی بی فرمائے گی اے کناتاں شام کنے لو آئی ہیں فرمایا اللہ پاک نے تیرے نانے دی کرسی لگ گئی ہے بابے دی کرسی لگ گئی ہے نانکیاں دادکیاں دا دربار چھج گیا ہی آج عادل فیصلہ کرن لگا ہے بی بی ہے ہماری سواری فرمایا ہاں میرے نانکے تے دادکے تے جان دینے نا میں کہونا چنائیٹیاں سونیاں سواریاں نور دیاں بھیجیاں نے ہورا نے جنت ایک باری واپس جا کے میرے نانے تے بابے نو آکھو اگر تسی پسند کرو تے اللہ ناراض نہ ہوئے تے میں اونجی نہ ہوا جو میں شام دے بازار دی گئی میرا دل کرتا ہے میرے نام سجاد ہوئے سکینہ دے کم زخمی ہوں نانا میں تینوں دسا میں بازارہ جو کہ میں گئی زیادہ پڑھ گیا ذوالجناح دی شبی ویکھنی او دے واسطے 2-3 جملے عرض کر دینا میرے عزیز دوستو کائنات تے ایک کو پہنے اجے تک تاریخ چکے بلکہ نبی دے خاندان چ بھی ایک میں پہنا نبی دے خاندان چ بھی ایک پہنے تے ایک پرائے اس تو علاوہ تاریخ چ نہیں ملتا کائنات تے پہن پرا اے صرف شبیر تے بی بی زینب نے انہاں تو علاوہ کوئی نہیں اے وہ پہن ہے جس نکاح دے شرط وچ ویر منگ لیا انج نہیں ہوندا بی بی پاک نے آکھا سی بابا میں کدھر میرا نکاح جدا حسین تو تے نہ کر دے کیونکہ حاکم دا حکم مننا بڑا ضروری ہے جی میں میری اماں نے ساری زندگی تہاڈا حکم نہیں ٹالیا میں بانی شریعت دی نواسی ہوں تے محافظ شریعت دی تھیاں میں نے دسن دی لوڑ نہیں حاکم ہوندا ہے شوہر اگر وہ روکے تے بی بی بار قدم نہیں چک سکتی ایسا نہ ہوئے حسین ٹر جائے تے میں نے میرا شوہر روک لوے امیر المومنین نے حضرت عبداللہ نے صد کے آکھیا بیٹا نکاح ضرور کرنا تیرا زینب نال صدقے جاواں میری تھی تے حسین وچ جدائی نہ پہن فرمایا چاچا فکر نہ کری جدن حسین ٹرے نا میں آپ تیری تھی نو نال ٹورا میں جا سکیا یا نہ جا سکیا آباد رہو جنا یار رات نو تہجد دے ویلے بھی اٹھ کے ویر نو ویکھن والی بہن فجر دے ویلے بھی اٹھ کے ویر دی زیارت کرن والی بہن اور میں سوچنا اس ٹردا کیویں ویکھیا ہوے گا 10 محرم دی دیگر نو جدوں شبیر نکلے نا گھوڑے تے بیٹھ کے تے میرے عزیزوں کھلوتے سن بی بی زینب انج تے امام حسین اس ذوالجناح دی شبی ایسا ویکھنی اس ذوالجناح تے بیٹھ کے میرے مولا نکلے نے
آج کھلوتے رہے حضرت زینب تے ویکھ رہے نے پرا دی کنڈ جدوں باہرلی کنات تو گھوڑا نکلن لگا نا اے باریک موڑ مصیبت دا جو تواڈے ذہن بیدار نے صرف میں تواڈے 5-6 منٹ لین لگا زہرا دلال نے گھوڑے تے بیٹھیا ایک واری پرت کے ویکھ ہائے وہ نکلی ہے جدا وچ دھیان سی جدوں ویر نے اج پرت کے ویکھیا تو بہن اتھے ہی کھلوتی سی نا جتھے چھڈ کے آئے سن خدا دی قسم میں پڑھیا بی بی تو پہلا شبیر رو پے جدوں مولا دی آنکھاں چانسو ہوئے کہنے تو بی بی پاک جلدی نہ قریب آئے نے اندر باہر کنات دے اندر کھلو کے فرماندے نے میں صبح دیا لاشاں چکن لگی ہیں دیگر ہو گئی ہے میں پتراں دیا لاشاں میں بھتیجیاں دیا لاشاں میں ویراں دیا لاشاں میں تیرے دوستاں دیا لاشاں ایتھے سویر دی پی سامنیاں عام بی بی ہوندی تڑپ کے مر جاندی میں پیو دا حوصلہ رکھنیاں پر ہون میں مکی ہوں فرمایا میرے جان دی وجہ تو فرمایا نہیں میں ویر میں اسے نانے دی نواسی ہوں میں تیری لاش بھی ویکھن دا حوصلہ رکھنی ہوں ایک مہربانی کری میرے سامنے روندہ نہ نکل صدقے جاواں میں تینوں کدی روندہ نہ ویکھاں شبیر فرماندے نے مینوں پوچھ میں کیوں رویاں بی بی فرماندی ہے دس کے جا آواز ہوندی ہے میں سوچیا تینوں کھلوتیاں ویکھ کے نا خیمے وچ خیمہ بھی موجود تم بھی موجود چادر بھی موجود تے باہر میں پہ نکلنا میں سوچنا پیا کدی اے دین بچ جاندہ میرے سر تے تیری جتی باہر نہ ہوندی صدقے جاواں فرماندی ہے ویر مطمئن ہو کے جا جدوں تک خیمے کھڑے رہے اس وقت تک میں زہرا رہاں گی جدوں خیمے سڑ گئے میں علی بن کے باہر آ گیا میرا خیال ہے کہ میں شبی دے نیڑے دی گل کرا تے رڑ کے شبی ویکھی حضرت امام حسین نے ایڈا بڑا حملہ کیتا کربلا دے میدان خدا دی قسم کھلو کے نا ایک تلوار کڈی نے حضرت فضا کہا بی بی تیرے ویر تلوار کڈ لے بی بی فضا باہر کھلوتی سی دس دی سی پی تیرا ویر کلبے لشکر تے میمنہ تے میسرہ تے ٹبہ کربلا تے بی بی اندر سوندے سن پہ فرماتے سن میں دس دی جا میرا ویر کتے جدو امام حسین تلوار کٹ کے حملہ کرنے لگے نہ فرمایا بی بی تیرے ویر نے تلوار کٹ لی اکھاں سرخ ہو گئی ہیں ہویا کی ہے فرمایا نال آ کے سنو جدو بی بی کنات نال کن لایا ادو حسین پہ فرماتے سن اور تسا میرا اکبر بھی مار ہوئے ہوئے تسا میرا عباس بھی مار اے میرا ویڑا اجاڑن آئے ہو آؤ اے پیاسے دی جنگ ویکھو اور جدے ویر نہیں جے چھٹے اس کلے برا دی جنگ ویکھو اور جدے پتر نہیں جے چھڑیا اس پیو بڑھلے دی جنگ ویکھو ازادارو اتنی دور فوجاں بچیاں نے میں اس شہر دی زیارت کر رہے ہیں جبلا 12 میل ذوالفقار کربلا تو کر ذوالفقار دی دیواراں نال انہاں بزدلاں دے گھوڑے ٹکرائے نے سلجھنا قریب ہے 1 منٹ میریاں بھیناں مینوں پتہ ہے تانوں انتظار ہے میریاں بیٹیاں تانوں انتظار میریاں بھیناں تانوں انتظار میں تانوں ایک گل دس دیاں 4 منٹ مینوں دیو جنہ ایدہ سکینہ نو انتظار سی جنہ بطول دی تھی نو انتظار سی تو انہوں ہو نہیں سی بانیاں نے مجلس تیار ہے تیار ہے میرے نو میں کوئی یار میں پوچھے تیار ہے آندھنے تیار ہے میں پوچھے تیار ہے آندھنے تیار ہے انہاں بانیاں نو پوچھو کون تیار ہے کتھے تیار ہے کسے اجڑ گئی دا بابل تیار ہے کسے مر گئی دا ببیر تیار ہے ذوالجلال سامنے آ گیا ہے دو جملے سن لو کھڑے کھڑے سن میرا نہیں سی خیال لیکن 2 جملے اتھے کھڑے کھڑے سن لو میں پڑھ دینا حضرت امام حسین نے ایڈا بڑا حملہ کیتا ہے آج جملے 2 سن لو ذوالجلال دی درد ہو گئی ایڈا بڑا حملہ کیتا نے ذوالفقار دیاں دیواراں نال فوجاں ٹکرائیاں ہائے اکھی جنا ہاتھ میں غیب چو آواز آئی پیو دی جرت وکھائیا ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا شبیر تلوار نے عام جرا کے فرماندن انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تلواراں بھی آئیاں پھر تیر بھی آئے پھر نیزے بھی آئے پھر ایک ویڑا آیا جدو تی آئی میں میرا خیال ہے وہی جملے پڑھنا ہوں زیارت کریے اے ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام دے خون اے متھا رنگین کر کے
ते उठ के सीधा अली अकबर दी लाश ते जी मैं आखा गल्लां कीतियां ने लोग आखणगे गल्लां कित्थे लिखियां ने मैं उन्नी गल करना जिन्नी उलमा लिखी है उलमा फरमांदे ने ओ मुसलमानों मन जाओ अकबर नूं दस्सण ही आया होना बाबा कतल हो गया फिर जुलजना टुरदा टुरदा हजरत अब्बास की कबर ते गए हजरत लाश ते गए उतों दस के वापस आया फिर जनाब उलमा दे जुमले ने कि इहदी आदत सी गोडी लांदा सी आके शबीर दे दरवाजे ते नाल दोवे पैर थल्ले मारदा सी थल्ले जेड़ी बीबी ने गल कीती सुनना हजरत कासम दी मां दे खैमे दे सामने भी ये गया जे इस गोडी लाई है थल्ले मुंह कीते ते खुशबू लैके अगे गुजर गया दोवे पैर थल्ले नहीं मारे उस तो बाद हजरत अब्बास दे खैमे अगे गया उत्थे जाके थल्ले मुंह रखे सूंघे ते अगे चला गया फिर मैं पढ़े हजरत जैनब दे खैमे अगे भी सुलझना गया उत्थे जाके गोडियां लाइया ने थल्ले मुंह रखे स्मैल लैके खुशबू लैके अगे गुजर गया सिर्फ उत्थे जाके दोवे गोडियां ला के दोवे पैर थल्ले मारे ने जिस खैमे विच सकीना मौजूद सी आखिरी जुमला जिस खैमे विच हजरत रबाब मौजूद सन जदों इस दोवे पैर थल्ले मारे ने ना उदों बीबी सकीना दरवाजा आंच खोलिया यानी पर्दा हटाया ते बीबी सकीना इधर वेख के इको गल पूछी है मैं ते आ गई सा किसे पानी पिलाया बीबी सकीना हर दरवाजे ते जाके आंदी सी अम्मा असीं लुटे गए अम्मा मैं जंगल च यतीम हो गई वाह हुसैन या हुसैन